अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ, वो है इंट्रा पार्टी डिस्कॉर्ड और ये पब्लिश हुआ है 28 सितंबर को। अच्छा, अब इंट्रा पार्टी क्या होता है पार्टी के अंदर, और डिस्कॉर्ड क्या होता है? डिस्कॉर्ड हमारे पास होता है कॉन्फ्लिक्ट कह लें, डिसएग्रीमेंट कह लें, ठीक है। तो ये पार्टी के अंदर जो तनाज़ा चल रहा है ना PMLN का, तो उस हवाले से एडिटोरियल है और इसमें आपको काफ़ी अच्छी वोकैबुलरी देखने को मिलेगी। अब जैसे आपको पता है कि दो इसमें PMLN में दो बयानिए चल रहे हैं, एक छोटे भाई का, एक बड़े भाई का। नवाज शरीफ का कहना है कि भाई आप इस्टेब्लिशमेंट से हेड ऑन जो है ना वो क्या है टक्कर लो, जबकि शहबाज शरीफ है ना वो दरमियानी रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं, मफाहमत का जिसे आप रास्ता कह लें। तो इसी तरह हमें ग्रुपिंग देखने को मिली है। कुछ ही अर्सा पहले जो है वो जावेद लतीफ़ शो कॉज भी इशू हुआ, तो मतलब सीनियर मेंबर्स में भी जो है ना वो एक तरह की आप कह लेंगे जी ग्रुप बन गए हुए हैं वहाँ पे, क्योंकि कोई किसी बयानी को फॉलो करता है और कोई किसी को करता है। तो अब वहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है। यो नीचे यहाँ पे बड़ा अच्छा एक इडियम यूज़ हुआ है, रैंक एंड फाइल, ठीक है। मतलब लीडरशिप की बात नहीं करें, नीचे जो इनके आप कह लें ना, इनके जो होते हैं लोग होते हैं, कारकुन होते हैं PMLN के, तो अब वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो परेशान है कि भाई हम किसके बयानी के साथ जाएं। तो उसी हवाले से ये एडिटोरियल है, इसको हम देखते हैं। वो कैबरी काफ़ी अच्छी है, इसको चेक कर लीजिएगा। काफ़ी आज मैंने वर्ड्स के ये हाईलाइटेड वर्ड्स देख सकते हैं, ये लिखे हुए हैं। इसका आप PDF ले लीजिएगा youtube.com/donnews-editorials। तो वहाँ से लेके आप इसको WPS ऑफिस में ओपन करेंगे तो हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग्स देख सकेंगे। अच्छा, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहे कि जी, at a party convention in Rawalpindi, PMLN President Shehbaz Sharif declared that the cantonment board elections had shown that his party would defeat the ruling PTI if the polls were held in a free and transparent manner. उन्होंने जो पार्टी कन्वेंशन थी, जो मीटिंग थी, कहाँ पे? रावलपिंडी पे। वहाँ पे PMLN के प्रेसिडेंट हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जो कंट्रोलमेंट बोर्ड इलेक्शंस हैं, उन्होंने क्या दिखा दिया था, हैड शोन दैट हिज पार्टी वुड डिफीट द रूलिंग PTI, कि उनकी जो पार्टी है वो शिकस्त दे देगी रूलिंग PTI को, कि वो PTI क्या है, पावर में है। कब देगी ये शिकस्त? इफ़ द पोल्स वर हेल्ड इन अ फ्री एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, अगर हों पोल्स किस तरह, फ्री और ट्रांसपेरेंट मैनर, यानी बिल्कुल शफाफियत के साथ हो। तो क्या है, उन्होंने कहा कि हमारी जो है पार्टी वो शिकस्त दे देगी PTI को। अच्छा, अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे यूज़ हुआ है इसका सेकंड कंडीशनल का। सेकंड कंडीशनल मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होता है। सेकंड कंडीशनल होता है हमारे पास इफ़ के बाद एक कंडीशन होती है और फिर हम वुड से उसका रिजल्ट बताते हैं। जिस तरह अगर एग्जांपल देखें, इफ़ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय अ बिग हाउस, आई प्रॉब्ली वॉन्ट विन द लॉटरी। तो इसमें ऐसी चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल होना ना हो या उनकी बहुत कम जो प्रोबेबिलिटी हो ना, तो वहाँ पे हम ये सेकंड कंडीशनल यूज़ करते हैं। और इसकी जो ख़ास बात ये है कि यहाँ पे हम थर्ड पर्सन के साथ भी, ही शी के साथ भी क्या है, वर लगाते हैं। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है ही और शी के साथ वर देख के, तो वो हमेशा आपको सेकंड कंडीशनल में नज़र आएगा। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल देखें, और इसको हम उलट भी कर सकते हैं, रिजल्ट हम पहले दिखा सकते हैं और इफ़ कंडीशन बाद में ले जाते हैं। जिस तरह अगर दूसरा सेंटेंस देखें, शी वुड ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड इफ़ शी वर रिच, ठीक है, वो हर मतलब पूरी दुनिया में सफ़र करेगी अगर क्या है वो रिच होती, ठीक है, इफ़ शी वर रिच। तो यहाँ पे आप देखें शी के साथ वर यूज़ हुआ, तो काफ़ी लोगों को होता है ये किस तरह यूज़ हो गया, लेकिन सेकंड कंडीशनल इसी तरह ही है कि वहाँ हम थर्ड पर्सन ही शी के साथ भी जो है वो वर यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चलें। अब कह रहे हैं कि जी अच्छा पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। देख लें, प्रोक्लेम्ड होता है अनाउंस ऑफिशियली और पब्लिकली। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी एड्रेसिंग चार्ज्ड ऑडियंस मिस्टर शरीफ प्रोक्लेम्ड दैट फेयर इलेक्शंस वर नॉट अ मेयर डिमांड बट अ राइट। अच्छा, ख़िताब करते हुए कौन सी ऑडियंस है? चार्ज ऑडियंस। चार्ज ऑडियंस जो बड़े आप कह लें कि जोश में होती है ना, बड़ी चार्ज होती है ऑडियंस, और वो क्या है, उस टाइम पे क्या हुआ, मिस्टर शरीफ प्रोक्लेम्ड। प्रोक्लेम होता है ऑफिशियली कुछ कहना, पब्लिकली कहना। तो मिस्टर शरीफ ने क्या कहा कि फेयर इलेक्शंस वर नॉट अ मेयर डिमांड। उन्होंने कहा कि वो फेयर इलेक्शंस हैं वो सिर्फ डिमांड नहीं है बल्कि क्या है, बटा राइट, एक हक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या यूज़ हुआ है? प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। दो काम एक साथ जब होते हैं, जब ये एड्रेस कर रहा था, खिताब कर रहा था मिस्टर शरीफ, तो उसी टाइम उसने क्या है, ये प्रोक्लेम्ड भी किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन इस्तेमाल हुआ है, दो काम जब एक साथ होते हैं। तो यहाँ पे मिस्टर शरीफ ने प्रोक्लेम किया कि ये सिर्फ डिमांड नहीं है बल्कि क्या है, हक भी है। आगे चलें।
It was noteworthy that the party president did not call for the immediate ouster of the PTI government, which was the original goal of the opposition alliance PDM, but asked the voters to get ready to bury the PTI in the general elections. अच्छा, अब इसमें देखें, it was noteworthy होने का ये क्या है, ज़्यादा गौर करने काबिल क्या बात थी, काबिल गौर क्या बात थी, that the party president did not call for the immediate ouster of the PTI, कि जो पार्टी प्रेसिडेंट थे शहबाज शरीफ, उसने क्या है, डिड नॉट कॉल, उसने नहीं कहा किस चीज़ के लिए, फॉर द इमीडिएट आउस्टर ऑफ द PTI, के फौरी तौर पर जो PTI को है ना वो PTI गवर्नमेंट को फ़ौरन निकाला जाए, जिस तरह, क्योंकि उनका शुरू में तो यही डिमांड थी ना कि इसको PTI को फारिग किया जाए, तो उन्होंने कहा, नोट करने के बाद ये उन्होंने इसको इस दफ़ा ये नहीं कहा कि जी PTI को फारिग कराया जाए, विच वॉज द ओरिजिनल गोल ऑफ द अपोजिशन अलायंस PDM, जो क्या ओरिजिनल गोल था, मकसद था किसका, अपोजिशन अलायंस PDM। ये PDM आपको पता है गठजोड़ था सारी पार्टीज़ का, उनका मेन मकसद ही था कि इसको PTI को घर भेजा जाए, लेकिन कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ ने यहाँ पे नोट करने की बात ये थी, तो इन्होंने फौरी उसको नहीं कहा कि इसको फारिग किया जाए PTI को, लेकिन क्या कहा इसकी जगह, बट asked the workers to get ready to bury the PTI in the general elections, लेकिन साथ उन्होंने वर्कर्स कहा कि वो टू गेट रेडी, के बिल्कुल तैयार रहें क्या करने के लिए, टू बैरी द PTI, बैरी होता है दफनाना, और यहाँ पे क्या है, मेटाफोरिकली यूज़ हुआ है कि अब ज़ाहिर है आप असल में तो नहीं दफनाना, यहाँ पे बात करें सियासी तौर पे दफनाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी आप तैयार रहें टू बैरी द PTI, कि आप उसको दफनाने को PTI को वालों को तैयार रहें इन द जनरल इलेक्शंस, आने वाले इलेक्शंस में, यानी कि सियासी तौर पे इनको जो है ना वो आप दफनाने के लिए तैयार रहें। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि ये इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, इसको काफ़ी लोग बरी पढ़ते हैं, ये बैरी होता है, ठीक है, बैरी, बैरिड आप देखिएगा, तो यहाँ पे कह रहा है कि जी टू बैरी द PTI, तो इसकी आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी Mr. Sharif's confident tone was a reflection of the political buoyancy that he has gained after an impressive showing in the cantonment polls. अच्छा, अब ये मिस्टर शरीफ की कॉन्फिडेंट टोन बड़ी पूरे जो तरीके से इन्होंने सारा कहा कि जी हम शिकस्त दे देंगे PTI को, अगले इलेक्शंस में बिल्कुल जो है उनको बैरी कर देंगे, तो उन्हें कहा वो रिफ्लेक्शन है, वो अक्कासी करती है किस चीज़ की, पॉलिटिकल बुओयेंसी। बुओयेंसी आप कह लें, बुओयेंसी हमारे पास क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, बड़ा आप जो है ना आप ये सोचते हो कि भाई बड़ा रिजल्ट जो है क्या है हमारे मुवाफिक रहेगा, तो ये भी इस वजह से है, उनका जो कॉन्फिडेंस था वो किस वजह से था कि इसके जो कैंटोनमेंट पोल्स थे, that he has gained after an impressive showing in the cantonment polls, जो कैंटोनमेंट पोल में हमें impressive showing देखने को मिली, और इतना अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया PMLN वालों ने, तो इस पॉलिटिकल बुओयेंसी की है ना वो अक्कासी करता था, ये जो मिस्टर शरीफ की कॉन्फिडेंट टोन थी, ठीक है। The campaign for these polls, as well as the candidate selection and other organizational matters, was overseen and supervised by party leaders who are considered close to the younger Sharif. अच्छा, ये कैंपेन थी इन पोल्स के लिए, और जो कैंडिडेट सिलेक्शन थी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स थे, वो सारे को क्या है ओवरसीन किया, सुपरवाइज किया। ओवरसीन हमारे पास क्या हो जाता है, ओवरसीन हमारे पास आ जाता है सुपरवाइज कह लें, सुपरिंटेंडेंट कह लें, तो सुपरवाइज किसने किया, इस ने उन पार्टी लीडर्स ने किया, हु आर कंसिडर्ड क्लोज टू द यंगर शरीफ, जो समझे जाते हैं कि वो क्या हैं, करीब हैं किसके, यंगर शरीफ के। तो ये सारा बता रहे हैं कि क्योंकि इतने जो पुरतमाद इनकी टोन थी शहबाज शरीफ की, वो किस वजह से थी कि सारे को सुपरवाइज जो है ना वो ये ख़ुद कर रहे थे, या वो लीडर्स जो क्या हैं इनके करीब थे इसके शहबाज शरीफ के। अच्छा, कह रहे हैं दी सक्सेस in the polls is therefore attributed to the Shehbaz Sharif camp and has increased his weight in the intra-party tussle between the so-called pragmatists and hardliners. अच्छा, उन्होंने कहा ये कामयाबी हुई है कहाँ पे, इन द पोल्स में, इज़ देयरफॉर एट्रीब्यूटेड। तो एट्रीब्यूट करना क्या होता है कि आपके को भी किस वजह से हुआ है, अगर एट्रीब्यूट हम देख लें तो हम कह लेंगे ये रिगार्ड समथिंग एज बीइंग कॉज्ड बाय, कि कोई काम हुआ है तो हम एट्रीब्यूट करते हैं मतलब किस वजह से वो हुआ है। तो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि जो कामयाबी है पोल्स में उसको हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि किसकी वजह से हुई है, टू द शहबाज शरीफ कैंप, शहबाज शरीफ कैंप की वजह से, एंड हैज़ इंक्रीज दिस वेट इन द इंट्रा पार्टी टसल, और इसने क्या है इसका वेट बढ़ा दिया है इंट्रा पार्टी टसल में। यहाँ पे भी देखें मेटाफोरिकली यूज़ हुआ है, अब ये नहीं कि उसका वज़न बढ़ा दिया इंट्रा पार्टी टसल में, यानी कि उसकी जो से है, उसका जो कहना है उसको जो है ना कि ज़्यादा अहमियत हासिल हो गई है। इंक्रीज इस वेट का ये मतलब है कहाँ पे, इंट्रा पार्टी टसल में, जो भी छोटे भाई बड़े भाई का मसला चल रहा है इंट्रा पार्टी टसल में, उसमें बिटवीन द सो कॉल्ड प्रेगमेटिस्ट एंड हार्डलाइनर्स। प्रेगमेटिस्ट पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। प्रेगमेटिस्ट हमारे पास होता है अ पर्सन हु इज़ गाइडेड मोर बाय प्रैक्टिकल
considerations than by ideals. ठीक है, जो आप प्रैक्टिकली सोचते हो ना वो प्रैग्मेटिस्ट हो जाते हैं. तो उन्होंने कहा ये जो मसला चल रहा है सो कॉल्ड क्या चीज़, प्रैग्मेटिस्ट एंड हार्डलाइनर्स. अब प्रैग्मेटिस्ट कौन होते हैं, जिस तरह ये शहबाज शरीफ कैंप आ गया कि जी सोच के करना है कि मफाहमत का रास्ता निकाल लें, बीच का रास्ता निकाल लें. और हार्डलाइनर्स जो बिल्कुल बस एक स्टांस ले लेते हैं कि नहीं भाई, जिस तरह वो आर या पार वो नारा लगाते हैं, तो वो भी क्या है, वो आप बिल्कुल हार्डलाइनर्स में आ जाते हो ना, तो आप दरमियानी रानी निकालनी. तो उन्होंने कहा बेसिकली ये क्या है, एक टसल है किसके दरमियान, प्रैग्मेटिस्ट्स और हार्डलाइनर्स के दरमियान. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे क्लीवेज का लफ्ज़ यूज़ हुआ है. क्लीवेज होता है शार्प डिवीजन, अ स्प्लिट. ठीक है. अब कह रहे जी हाउ द क्लीवेज बिटवीन द टू कैंप्स अपीयर्स टू बी वाइडनिंग. उन्होंने कहा ये क्लीवेज है, ये स्प्लिट है. ठीक है, बिटवीन द टू कैंप्स, ये दो कैंप्स हैं, प्रैग्मेटिस्ट वाले और हार्डलाइनर्स वाले, वो क्या दिखाई देता है, अपीयर्स टू बी वाइडनिंग, कि ये क्या है, वाइडन हो रहा है, यानी कि बड़ा हो रहा है. as evidenced by the latest public disagreement between the two key party leaders on a matter of critical importance. और ख़ास तौर पे हमें किस तरह ये देखने को मिला, एविडेंस किस तरह है, by the latest public disagreement, कि पब्लिकली हमें एक डिसएग्रीमेंट देखने को मिला. ये आगे चल के हम बात करेंगे. बिटवीन द टू की पार्टी लीडर्स, जो दो की पार्टी लीडर्स हैं, उनके दरमियान हमें डिसएग्रीमेंट देखने को मिला ऑन द मैटर ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैटर था, मसला था, उस पर हमें डिसएग्रीमेंट देखने को मिला. और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज की बात हो रही है. इसको आगे हम देखते हैं कि ये क्या बात थी जिस पे दोनों ने है ना वो पब्लिकली डिसएग्री किया. अब ये आगे उसके बारे में बता रहे हैं कि क्या हुआ था पूरा वाक़या. Last week, Maryam Nawaz Sharif told journalists she had not been part of the sin of supporting an extension for the Army Chief General Qamar Bajwa. मरीम नवाज शरीफ ने लास्ट वीक क्या कहा, उन्होंने जर्नलिस्ट को कहा शी हैड नॉट बीन, कि वो नहीं रही है पार्ट उस गुनाह का जो था सपोर्ट करना. ये एक्सटेंशन थी इसकी, आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की एक्सटेंशन थी. उसने कहा हम उस गुनाह में शरीक नहीं रहे थे. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, however shortly thereafter Hamza Shahbaz said in a media interaction that the party decision in favor of the extension was a correct one. लेकिन उसने, मरियम ने तो कहा कि भाई हम उस गुनाह में शरीक नहीं थे एक्सटेंशन में, लेकिन जो ये था हमज़ा, इसने कहा said in a media interaction, जब मीडिया से बातचीत करते हुए इसने कहा that the party decision in favor of extension, your पार्टी का डिसीजन था इस हक़ में कि एक्सटेंशन देनी चाहिए, वॉज द करेक्ट वन, वो बिल्कुल ठीक था. तो अब यहीं से आप देख सकते हैं कि दो बड़े मतलब लोग हैं, हमज़ा और ये मरियम, तो यही आप पब्लिकली जो है ना वो आपस में क्या है नहीं एग्री की. और ये क्या क्रिटिकल इंपॉर्टेंस का मसला था आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का, और इसी में उसने कहा कि जी हम गुनाह में शरीक नहीं थे, जबकि हमज़ा कह रहा है कि जो हमने डिसीजन लिया वो क्या है, वो बिल्कुल ठीक था. तो यहीं से आपको पार्टी के दरमियान जो है ना वो डिस्कॉर्ड का पता चल रहा है, डिसएग्रीमेंट का पता चल रहा है. अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी पहले यहाँ पे मीनिंग्स हैं वो देख लेते हैं, फिर हम यहाँ से वाइल से आगे से ना स्टार्ट करेंगे. असर्टिव होता है कि जब आप बिल्कुल ज़ोर दे के अपनी बात को मनवा सको ना, ठीक है. और गैल्वेनाइजिंग होता है आप मुतहरक करना. रैंक एंड फाइल बड़ा अच्छा इडियम है. ये होता है कि आप टॉप लीडर को छोड़ दो, नीचे के लोग जो आ जाते हैं ना, द ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज अपोज टू इट्स लीडर्स को छोड़ दो, ये नीचे के कारकुन हो जाते हैं ना, वहाँ पर हम उनको रैंक एंड फाइल बोलते हैं. बकल अप होता है कि आप किसी को तैयार करना है किसी चीज़ के लिए, ठीक है, किसी डेंजर के लिए, किसी ट्रबल के लिए, तो वहाँ पे बकल अप यूज़ होता है. और बिल्ड ब्रिजेस होता है. बिल्ड ब्रिजेस हमारे पास क्या होता है कि जब आप फ्रेंडली रिलेशंस को ये है ना उनको प्रमोट करने की कोशिश करते हो. और फेयर शॉट होता है. फेयर शॉट होता है कि जब आपको बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, मुकम्मल मौका मिले अपना आप मनवाने का, ठीक है, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि जी फेयर शॉट है. ठीक है, इसको आगे डिटेल में भी देख लेते हैं. अभी कह रहे हैं कि जी while the party struggles with this dual narrative, ने कहा पार्टी में क्या वो स्ट्रगल करती है. ज़ाहिर है मुश्किलात हैं कि आपके ऊपर के टॉप लीडर ही अलग अलग बयानियाँ दे रहे हैं, तो फिर नीचे वालों का क्या बनेगा. तो उन्होंने कहा इससे क्या है, ये स्ट्रगल करती है, इस वजह से ये ड्यूल नैरेटिव, ये दोहरा हमें बयानिया नज़र आता है. इट अपीयर्स दैट, ऐसा दिखाई देता है, शहबाज शरीफ इज़ गेटिंग मोर assertive in party affairs and galvanizing the rank and file to buckle up for the election. उन्होंने कहा ऐसा देखा, बीच में आपने देखा होगा शहबाज शरीफ बिल्कुल मंजर से गायब हुए थे, लेकिन उन्हें कहा ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ जो है ना वो ज़्यादा assertive हो रहे हैं, ज़्यादा मतलब अपनी बात मनवा पा रहे हैं पार्टी अफेयर्स में. एंड गैल्वेनाइजिंग द रैंक एंड फाइल, और मुतहरक कर रहे हैं रैंक एंड फाइल को, यानी कि जितने कारकुन हैं नीचे के लोग हैं उनको गैल्वेनाइज कर रहे हैं. क्या करने के लिए, टू बकल अप फॉर द इलेक्शंस, तैयार कर रहे हैं इलेक्शंस के लिए. ठीक है, अब आगे कह रहे हैं कि जी he is also said to be making an effort to build bridges with the establishment to ensure that the PMLN gets a fair shot at victory in the general elections. और उन्होंने कहा ये भी कहा जाता है कि भाई वो एक कोशिश कर रहे हैं ताकि वो बिल्ड कर सकें ब्रिजेस, यानी कि एक फ्रेंडली ताल्लुक़ है उसको बना सकें किसके दरमियान,
with the establishment کے ساتھ to ensure تاکہ یقینی بنایا جائے that the PMLN gets a fair shot کہ PML کو پورا موقع ملے کہاں پہ اس کامیابی کا یہاں پہ جنرل الیکشنز میں. تو انہوں نے کہا یہ پوری کوشش کر رہے ہیں شہباز شریف کہ جو ہے نا ان کو کیا ہے فیئر شاٹ کا موقع ملے جنرل الیکشنز میں. فیئر شاٹ کو جو ہے نا اس کو ہم مزید تھوڑا ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں. اس میں اگر ہم دیکھیں فیئر شاٹ میں تو یہ ہے فیئر شاٹ مینس دیٹ یو شوڈ گیٹ اے لیول پلینگ فیلڈ نو میٹر یور اسکن کلر اور ہو یور پیرنٹس آر. مطلب یہ کسی وجہ سے آپ کو وہ نہ ملے, آپ کو بالکل لیول پلینگ فیلڈ ملے, مکمل موقع ملے اپنا آپ منوانے کا. ٹھیک ہے, تو اس سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو آپ امیر ہو کہ نہیں, کہاں پہ گئے ہو, تو آپ کو یہ ہے بالکل یکساں مواقع ملے. تو یہ یہاں پہ بات کریں کہ اس کی شہباز شریف کی کوشش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ فرینڈلی ریلیشن کر کیا جائے تاکہ کیا ہو فیئر شاٹ مل سکے کامیابی کا جنرل الیکشنز میں اس کو PMLN کو. اچھا, اب یہاں پہ 2-3 اور ہیں ورڈ وہ دیکھ لیتے ہیں. آن بورڈ, آن بورڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے بندے کو پتہ ہو آپ کیا کرو, وہ آپ سے کیا ہے متفق ہو. اف اے پرسن اور گروپ آف پیپل از آن بورڈ دے سپورٹ یو اینڈ ایگری ود واٹ یو آر ڈوئنگ. ٹھیک ہے, ٹیکنگ اے بیک سیٹ, ٹیکنگ اے بیک سیٹ آپ اس طرح سمجھے کہ ڈرائیور ہوتا ہے وہ فرنٹ سیٹ پہ ہوتا ہے نا, وہ سارا کچھ کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے. ٹیکنگ اے بیک سیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے, آپ پیچھے ہو گئے, آپ کیا ہے آپ نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا ہے, مین جو ڈیسیجن ہے وہ آپ نہیں لے رہے. تو آپ یہی سمجھیں کہ ایک ڈرائیور ہے وہ فرنٹ سیٹ پہ ہوتا ہے, وہ سارے ڈیسیجن لیتا ہے. بیک سیٹ پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیسیجن نہیں لے رہے, دوسرا لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ بات کریں, ابھی یہ کلیئر آپ کو زیادہ ہو جائے گا جب ہم اس کو کریں گے. ٹیکنگ اے بیک سیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے. گین ٹریکشن کا کیا ہوتا ہے, کوئی چیز جو ہے نا وہ کیا ہے مضبوطی پکڑے. ٹھیک ہے, اس کو گین ٹریکشن ہم اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے, پکنگ اپ اسٹرینتھ اسٹیم ٹیکنگ آف. اچھا, اور آگے ہم دیکھیں اگر فال آؤٹ, فال آؤٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے. فال آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی سچویشن اور ایکشن کے ہے نا جو نقصان دہ نتائج ہیں ان کو ہم فال آؤٹ بولتے ہیں. اچھا, کراس پرپزز کیا ہوتا ہے. کراس پرپزز ہوتا ہے ان اے وے دیٹ کازز کنفیوژن اور فیلئر بیکاز پیپل آر ورکنگ اور ٹاکنگ ود ڈفرینٹ گولز اور پرپزز. ٹھیک ہے, یہ کراس پرپزز یہ اسی حوالے سے بات آ رہی ہے کہ جب دو الگ الگ بیانیے ہوتے ہیں تو وہ ایک کیا ہے کنفیوژن اور فیلئر کی سچویشن جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اب تھوڑا سا میننگس دیکھ لیے کافی, اب ہم جو ہے اس کی سینٹنس دیکھ لیتے ہیں. Still it remains unclear whether former Prime Minister Nawaz Sharif is on board with the efforts of his younger brother. انہوں نے کہا ابھی بھی یہ انکلیئر ہے, واضح نہیں ہے whether کیا former Prime Minister Nawaz Sharif is on board, کہ نواز شریف ہے نا وہ بالکل آن بورڈ ہے, یعنی کہ اس کو پتہ ہے کہ دونوں یہ مل کے کام کر رہے ہیں کہ نہیں. کیونکہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی وہ سامنے سے دکھائی دیتے ہیں کہ الگ ہے, پیچھے سے یہ ہے نا وہ ایک ہی ہیں اور مل کے یہ ڈیسیجن لے رہے ہیں کہ بھئی آپ جو ہو نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جاؤ اور میں یہ ہوں وہ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت کچھ کرتا ہے. تو یہاں بھی کریں کہ جی ہمیں کلیئر نہیں ہے کہ وہ فارمر پرائم منسٹر نواز شریف ہیں وہ آن بورڈ ہیں کہ نہیں, یہ کوششیں ہیں اپنے بھائی کی اس کے ساتھ کہ نہیں. The widening differences within the party show that Nawaz Sharif is taking a backseat and allowing the intra-party tussle to gain traction. اچھا, ہم نے کہا یہ جو وائڈنگ ڈفرینسز ہیں, جو بڑھتے ہوئے ہمیں ڈفرینسز نظر آتے ہیں, ذات بیانات نظر آتے ہیں کہاں پہ ود ان دا پارٹی کے اندر شو وہ دکھائی دیتے ہیں. دیٹ نواز شریف از ٹیکنگ اے بیک سیٹ, کہ نواز شریف ہے نا وہ کیا لے رہا ہے بیک سیٹ لے رہا ہے, یعنی کہ سارے فیصلے کیا ہے آگے شہباز شریف کر رہا ہے اور وہ اس نے اپنا رول سیکنڈری کر لیا ہے. اینڈ allowing دا انٹرا پارٹی ٹسل ٹو گین ٹریکشن, اور الاؤ کر رہا ہے اس انٹرا پارٹی اور پارٹی کے اندر جو ٹسل ہے اس کو کیا گین ٹریکشن, اس کو زیادہ تقویت دینے میں کیا ہے وہ اس کو الاؤ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آگے کہہ رہا ہے کہ جی his inaction on this front may be linked to some political strategy. انہوں نے کہا اس کا جو ان ایکشن ہے یہ نہیں یہ ایکشن لے رہے نواز شریف آن دس فرنٹ may be linked to some political strategy. جس طرح میں نے آپ کو بتایا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپس میں کبھی اس کی ایک بھائی اس کی فیور میں آ جاتا ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ کے, دوسرا نواز شریف ہے نا وہ اس کے اگینسٹ آ جاتا ہے. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے یہ لنکڈ ہو کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی میں آپس میں ان کا ہو کہ بھائی تم یہ کہتے رہنا میں یہ کہتے رہوں گا, بٹ امیجیٹ فال آؤٹ. لیکن اس کے جو فوری جو نقصانات ہیں وہ کیا ہیں, از دیٹ لیڈرشپ از ورکنگ ایٹ کراس پرپزز, کہ لیڈرشپ کے ادھر ورک کر رہی ہے کراس پرپزز. جس طرح میں نے بتایا کراس پرپزز اگر ہم دیکھیں کہ جب آپ کیا ہے کنفیوژن کریٹ کر دیتے ہو اور فیلئر کریٹ کر دیتے ہو, کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ مطلب ان کے گول اور پرپزز فرق ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک پارٹی کو جو سپورٹ کر رہے ہیں ایک بھائی کو, وہ سارے لگے ہوئے ہیں کہ نجی اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت کرنی ہے, دوسرا جو ہے اس کو ہم نے جو ہے نا اس کے اگینسٹ جانا ہے آل آؤٹ. تو انہوں نے کہا یہ اس وجہ سے کیا ہے
is working, but the immediate fallout is that leadership is working at cross purposes, کہ leadership جو کام کر رہی ہے وہ cross purposes سے بالکل confusion میں اور اضافہ کر رہی ہے, while the rank and file grows more confused by the day. اور ہر گزرتے دن کے ساتھ جو رینک اینڈ فائل جو نیچے جو کارکن ہیں نیچے کے وہ کیا ہیں, وہ زیادہ کنفیوز ہو رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی بھائی کس کے ساتھ جانا ہے, کیا کرنا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ. ٹھیک ہے, ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی the organizational meetings underway since the last few weeks and frequently addressed by Nawaz Sharif himself point to a concerted push towards political mobilization at the local level, but unless the strategic orientation of the party leaders does not become clear, the PMLN will continue to remain distracted fighting its own demons. ٹھیک ہے, کافی لمبا سینٹینس ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں. ابھی کہہ رہے ہیں یہ آرگنائزیشنل میٹنگز ہیں انڈر وے, یہ جاری ہیں since the last few weeks, یہ کچھ ہفتوں سے جاری ہیں, and frequently addressed by نواز شریف, اور ان کو ہے نا متواتر کافی دفعہ جو ہے ایڈریس کیا جاتا ہے, خطاب کیا جاتا ہے نواز شریف کی جانب سے himself, point to a concerted push towards political mobilization, اور یہ دکھائی دیتے ہیں کہ وہ بالکل ایک جامع کوشش کر رہے ہیں اس پولیٹیکل موبلائزیشن کی طرف, لوگوں کو اکٹھا کرنے کی طرف. کہاں پہ, ایٹ دا لوکل لیول پہ, بٹ لیکن آگے کیا انلیس لگا کے کنڈیشن بتا رہے ہیں. آپ نے انلیس اور انٹل دیکھا ہوگا, جب ہم اسپیسیفک ٹائم کی بات کرتے ہیں وہاں انٹل یوز ہوتا ہے, اور جب کنڈیشن آتی ہے تو انلیس کی ہم یوز کرتے ہیں. یہاں پہ انلیس کے بعد وہ کنڈیشن بتا رہا ہے کہ وہ نے کہا کہ جی پوائنٹ ہوا, یہ کوششیں دکھا رہا ہے اس کی جانب پولیٹیکل موبلائزیشن کی جانب لوکل لیول پہ, لیکن ان کا جب تک جو ہے نا اسٹریٹجک اورینٹیشن آف دا پارٹی لیڈرشپ ڈز ناٹ بیکم کلیئر, لیکن انہوں نے کہا جب تک یہ اسٹریٹجک جو اورینٹیشن ہے پارٹی لیڈرشپ کی وہ کیا ہے, کلیئر نہیں ہوتی, واضح نہیں ہوتی, دا پی ایم ایل این ول کنٹینیو ٹو ریمین ڈسٹریکٹیڈ. ڈسٹریکٹیڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ مطلب آپ کو کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے. تو انہوں نے کہا جب تک کہ واضح نہیں ہوتی نا اسٹریٹجک اورینٹیشن پارٹی لیڈرشپ کی, تب تک پی ایم ایل این جو ہے نا وہ جاری رہے گی کیا, ڈسٹریکٹیڈ ہونا اور فائٹنگ اٹس اون ڈیمنس. فائٹنگ اٹس اون ڈیمنس ہوتا ہے کہ آپ جو ہو ریفر ٹو پرسنس ان اے اسٹرگل, خود ہی ہے نا وہ جس طرح پوری اس کی تھیم میں آپ لے کے چلیں نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اس ایڈیم کی بھی, کہ آپ جو ہے اپنے آپ میں اسٹرگل کرتے ہو, آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ نے کرنا کیا ہے, ایسا ہے کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہو آپ. ٹھیک ہے, دا سونر دا پارٹی کین انٹینگل دیز کانٹرڈکشنز. انہوں نے کہا سونر مطلب جتنی جلدی جو ہے نا یہ پارٹی انٹینگل کر لے کانٹرڈکشنز. انٹینگل کرنا کیا ہوتا ہے, کوئی جو سچویشن ہو خراب اس کو کیا ہے سلجھانا. ٹھیک ہے, اگر ہم انٹینگل دیکھ لیں اس کا مطلب ہوتا ہے میک سم تھنگ کمپلیکیٹڈ اور کنفیوزنگ ایزیئر ٹو انڈرسٹینڈ اور ڈیل ود. ٹھیک ہے, کوئی چیز جو بڑی مشکل ہو گئی اس کو آپ کہہ لیں کہ اس کو آسان بنانا. ٹھیک ہے, انٹینگل کرنا. اور نے کہا جتنی جلدی جو ہے نا اس کو انٹینگل کر لے گی ان کانٹرڈکشنس کو, یہ جو تضادات ہیں دونوں بھائیوں میں, دا مور پریپیئرڈ اٹ ول بی ٹو گو انٹو دا الیکٹورل بیٹل. تو یہ زیادہ تیار ہوگی کہاں جانے کے لیے, جو الیکٹورل بیٹل ہے اگلی, اس میں ود اٹس فوکس اینڈ کلیئرٹی ریسٹورڈ. اور اس کا جو فوکس ہے اس کا جو آپ کہہ لیں نا کہ جو پرٹیکولر اٹینشن آپ کا جدھر فوکس ہوتا ہے جو مطلب آپ حاصل کرنا چاہتے ہو, اور اینڈ کلیئرٹی ریسٹورڈ, ان کی فوکس بھی اور کلیئرٹی بھی کیا ہے ریسٹورڈ ہو جائے گی, بحال ہو جائے گی. ان کو پتہ ہوگا انہوں نے کرنا کیا ہے, کیونکہ ابھی تو انٹرا پارٹی ڈسکارڈ کی وجہ سے بالکل گروپنگ ہوئی ہے, اور جو ہے خاص طور پہ رینک اینڈ فائل نیچے کا جو کارکن ہے وہ بڑے پریشان ہے بھائی ہم نے کس کا بیانیہ لے کے آگے چلنا ہے. تو انہوں نے کہا ہے جو جتنا جلدی یہ ہو سکے انٹینگل کر لیں ان سارے متضاد بیانات کو, کانٹرڈکشنس کو, تو اتنا ہی زیادہ یہ تیار ہوگا اگلے الیکشن میں جانے کے لیے پورے فوکس کے ساتھ اور پوری کلیئرٹی کے ساتھ. پھر ان کے ریسٹور ہو جائے گی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. تو بیسیکلی آج کا ہمارا جو ایڈیٹوریل تھا انٹرا پارٹی ڈسکارڈ, یہ پی ایم ایل این کے حوالے سے تھا, جو آپس میں ان کے بیانیے چل رہے ہیں, اور پبلکلی ہمیں خاص طور پہ مریم نواز اور حمزہ شہباز کے درمیان جو ہے نا وہ ڈس ایگریمنٹ دیکھنے کو ملا, کہ ایک نے آ کے بیان دیا کہ جی میں اس گناہ میں شامل ہم نہیں تھے یہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن میں, اور اس کے تھوڑی دیر بعد جو ہے نا وہ حمزہ شہباز نے آ کے جو ہے نا اس کی نفی کر دی کہ بھئی ہم بالکل جو ہیں اس کے اگر آپ دیکھیں نا جہاں پہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی اس کی ٹھیک ہے, یہ مطلب اس نے بالکل آ کے اس کی نفی کر دی تھی اس کی مریم کے بیان کی. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ دیکھ لیجیے گا انٹرا پارٹی ڈسکارڈ. باقی اب جو ہے ڈان نیوز ایڈیٹوریلس میرا یوٹیوب چینل, یہاں روز میں 5 ووکیبلری کے ورڈ شیئر کرتا ہوں. جو کمیونٹی ٹیب ہے وہ ضرور چیک کر لیا کریں یوٹیوب چینل کی, تو وہاں پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں, اور ڈان نیوز ایڈیٹوریلس انسٹاگرام پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے ووکیبلری کے لیے. ٹھیک ہے, ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.